Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Prošli put sam vam pokazivala varenike sa višnjama i maljenama, a danas ću da pokažem varenike sa mesom. I prvi korak je da umesimo tijesto. Za demonstraciju uzela sam 250 grama brašna koje obavezno prosejem. Dodajem 25 grama maslaca, omekšalog maslaca, 25 grama kisele pavlake i pola čajne kašike soli. Sad ćemo sve to da promiješamo lijepo i dodajemo 100 ml vrele vode. Ukoliko voda je vrela, prvo da mjesimo sa špatulom, sa kašikom, ne rukama, bit će jako vrelo. I da zamjesimo tijesto. Evo, već možemo da radimo rukama i sad ćemo da zamjesimo tijesto. Ako budete osjetili da tijesto suviše čvrsto, na dno posude dodajte još možda jednu kašiku vrele vode. Umjesili smo tijesto i da ga pokrijemo i da ostavimo da se odmori 15-20 minuta. Za fil obarila sam rozbratnu i meso sad ću da pustim kroz mašinu za mlevanje mesa. Isto za fil, na mješavini maslaca i ulja, ja ću da ispržem sitno usjeckani crni luk i pržit ću ga do zlatno brown boje, baš da ga ispržim. Luk smo ispržili do zlatno brown boje i polovina luka ide u fil. Soj i biber po ukusu. I da bi naš fil bio sočnije i ukusnije, dodajemo nekoliko kašaka buljona u kojem se kuvalo meso. Sve lijepo da promješamo. Dolivajte buljona dok ne dobijete određenu gustinu fila. Sad ću sve da pokažem. Vidite kako je elastična masa i ona će biti sočna i ukusna. Korigujte so i biber po ukusu. Fil je gotov. Tijesto se odmorilo i sad ćemo da nasjećemo kružiće i da formiramo naše varenike. Pogledajte kako tijesto lijepo se razradilo i vidite kako ono elastično i sad ćemo da ga iskoristimo za varenike. Radnu površinu pobrašnjavimo i rastanit ćemo tijesto na 2 mm debljine. Evo ovako tanko rastanjili smo tijesto i sad ćemo da nasjećemo kružiće dijametrom 6 do 7 cm. Potrudite se da secite kružiće tako da vam što manje ostaje tijesta, jer tijesto što bude ostalo mi ćemo da umjesimo u drugu polovinu tijesta što imamo. Pokupila sam ostatke tijesta poslije narezivanja kružića, malko sam to premjesila i sad ću ja to da umjesim u drugu polovinu tijesta, ali one ostatke ja ću da stavim ispod. I još ćemo da premjesimo i dok mi radimo sa prvom turom kružića, vidite tu dole ostatci tijesta. Tijesto će da se ujedini. Došlo je vrijeme da formiramo naše varenike. Svaki kružić rastegnemo malko u oval. Vidite? Stavili smo fila na sredinu i zaštipamo. Obavezno pogledajte da budu krajevi, baš krajevi
Obavezno da budu zaštipane čvrsto i lijepo, da ne bi se otvorio varenik u toku kuvanja. Varenik je gotov. Došlo je vrijeme da skuvamo naše varenike. Voda je provrela i vodu obavezno morat ćemo da posolimo prvo, da ne bi se varenice otvorili u toku kuvanja. I obavezno obratnom stranom kašike, ne unutrašnjom, nego obratnom, da zavrtimo vodu i ubacujemo naše varenike. I opet da zavrnemo, da ne bi varenice otišli na dno. Ali obratnom stranom kašike, ne unutrašnjom. S vremena na vrijeme okrenimo vodu i čekamo, kuvamo samo 2 minuta dok varenice se ne podignu na gore. Pa će gotovo. Gotovo, gasim šporet i sad ćemo da pokažemo kako treba da se služe. Kako ćemo da služimo? Iskoristit ćemo drugu polovinu prženog luka i stavljamo na dno. Sad ćemo da stavimo varenike. Stavit ćemo luka još malko odozgo i malko da pretresemo tanjir. Eto, gotovi su varenice za posluženje. Hoćemo li da probamo? Sad ćemo da vidimo. Meni se jako dopada. Nadam se i vama će se dopasti. Ima i testa, ima i fila, baš lijepi balans. I malko slanije sam napravila fil i zato ne dominira testo. Jako je ukusno. Očekujem pitanje. Ako nismo mogli sve odjednom da pojedemo, ono što smo nalepili varenike, kako da ih sačuvamo? U zamrzivač može da izdrži do 6 mjeseci. Kako u zamrzivač? Vidite da sam pobrašnjavila malo dasku i stavila sam varenike na nekom odstojanju jedan od drugoga da ne bi se zalepili. I sad ovako ide na 30 do 40 minuta u zamrzivač, malko da se stvrdne. Kad budu se stvrdnili, tek onda mi ih spakivamo u kesu i ostavljamo za dalje čuvanje. Naše varenice koje smo ostavili u zamrzivaču na 30 minuta, vidite kako su oni već ne lepi se i oni su nekako postali čvršće. I sad nema šanse da se zalepe jedan za drugi. I onda sad možemo da spakivamo i da nalepimo nalepnicu varenice sa mesom. Ovako spremljene varenice, oni su odlična stvar. Zašto? Zato što kad vi nemate vremena da kuvate, kad su iznenada gosti na pragu, vi samo ih izvadite iz zamrzivača i direktno iz zamrzivača u kipuću vodu. Samo možda 1 minut duže ćete da kuvate. Danas smo spremili varenike. Nešto smo spremili i pojeli u toku snimanja, a nešto smo ostavili za dalje čuvanje. Interesantna stvar. Istorija kulinarstva, jedna verzija, kaže da su varenice poreklom iz turskog džužbara. Druga verzija istorije kulinarstva kaže da ovo je autorsko delo istočnoslavenskih i južnoslavenskih naroda. Zašto? Zato što fil već je skuvan. I ostalo samo da obarimo testo. I obratite pažnju koje veličine napravili smo varenike. To je jako bitno da mi razlikujemo gdje su varenice, gdje su pelmeni, šta je to gyozza, šta je to tortellini ili ravioli.